Hello students, welcome to English class. Are you familiar with this place? Yes, it is Mount Bromo. I took this picture on my last holiday. Students, pernahkah kalian menceritakan tentang pengalaman liburan kalian atau pengalaman menyenangkan lainnya? Atau pernahkah kalian mendengar guru kalian menceritakan tentang sejarah Indonesia? Nah, hal-hal itu dapat kita ceritakan menggunakan recount text. Sebelum melanjutkan materi, apa sih tujuan dari pembelajaran kali ini? I have three learning objectives that I want you to master. First, memahami isi dan fungsi recount text. Second, memahami jenis-jenis recount text. Dan yang terakhir adalah memahami struktur dari recount text. Students, how are you? I hope all of you are doing just fine. I hope all of you feeling great because our topic today will be very interesting and very easy to learn. So, be ready. Jangan lupa berdoa, okay? Let's go. So, what is recount text? Recount text is a text which retell past events or past experience. Recount text adalah sebuah teks yang menceritakan tentang kejadian yang terjadi di masa lalu atau masa lampau. Tujuan recount text. Nah, tujuan dari recount text adalah memberikan informasi atau menghibur pembaca. Recount text is divided into three. Recount text dibagi menjadi tiga. First, biography. Biography menceritakan tentang riwayat hidup seorang tokoh. Second, historical recount. Historical recount menceritakan peristiwa bersejarah yang terjadi pada masa lalu. The last is experience. Pada jenis ini menceritakan pengalaman pribadi dari penulis. Generic structure. Sekarang kita akan membahas struktur recount text. The first one is orientation. Orientation tells who is involved in the story and the setting of time and place. Bagian orientation menceritakan siapa saja yang terlibat dalam cerita, kapan, dan di mana. Next is series of events. It tells what happened in a chronological sequence. Bagian ini menjelaskan apa saja yang terjadi secara berurutan. The last is reorientation. Ini optional ya, boleh ada, boleh tidak. Reorientation tells the conclusion of the story. Berisi tentang kesimpulan dari teks. Oke students, kita udah lihat, tadi kita udah pelajari apa itu recount text, jenis-jenis recount text, dan juga struktur recount text. Sekarang, agar lebih jelas, Miss akan memperlihatkan contoh recount text. Nah, contoh kali ini adalah termasuk recount text jenis experience atau pengalaman pribadi. Sekarang kita cermati teks berikut yang berjudul A Trip to Korea. Paragraf pertama. I spent my last summer holiday in Seoul, South Korea. I went there with my friends. Paragraf pertama merupakan orientation. Di sini kita bisa mengetahui siapa saja yang ada di cerita tersebut, yaitu si penulis dan teman-temannya. Kemana mereka pergi? Ke Korea. Paragraf kedua. On the first day, I was landed at Incheon Airport around 7 a.m. after a 6 hours long flight. Then I went to Seoul by train and checked into the hotel I already booked. I decided to take a rest for a while. At night, I went to Hongdae, a famous district in South Korea. I went to eat traditional Korean food. On the next day, I went to the Gyeongbokgung Palace and National Museum.
I also went to learn how to make kimchi and see the scenery of Seoul from Seoul Tower. I went back to the hotel at 10 p.m. and immediately went to sleep. The second paragraph is the series of events. Dalam paragraf kedua ini, kita mengetahui kejadian-kejadian secara berurutan. On the first day, di hari pertama ngapain aja. At night, di malam hari ngapain aja. And then on the next day, ngapain aja, dan seterusnya. Okay, next, the last paragraph. I spent my last day in Myeongdong and bought some stuffs and souvenirs for my family and friends. I also ate the street food there. I went to the airport at 3 p.m. because my flight was at 5 p.m. I had a fantastic experience in South Korea and made a wonderful memory with my friends. It was a great trip. Perhatikan dua line terakhir. I had a fantastic experience in South Korea. It was a great trip. Nah, dua line terakhir ini merupakan reorientation di mana penulis membuat kesimpulan dari keseluruhan teks yang di mana penulis mengungkapkan bagaimana perasaannya selama liburan. Oke, students, jadi kita sudah mempelajari tentang recount text dari mulai apa itu recount text sampai contoh dari recount text-nya itu. Nah, untuk kalian yang masih ragu-ragu bisa diulang videonya, dan sekarang Miss akan mereview apa saja yang sudah kita pelajari di video kali ini. Yang pertama, recount text. Apa itu recount text? Recount text merupakan sebuah teks yang digunakan untuk menceritakan sebuah cerita atau kejadian yang sudah lampau, oke? Lalu jenis-jenisnya ada berapa? Ya, ada 3. Yang pertama ada biography, historical, dan juga experience. Kemudian generic structure-nya ada apa aja? Pertama, orientation, betul, series of events, dan reorientation. Nah, reorientation ini optional ya teman-teman. Oke. Nah, kita sudah membahas semuanya hari ini, sudah sampai ke contoh-contohnya. Kalau masih bingung, kalian bisa ulang lagi videonya, oke? Okay, thank you so much students for participating in this video. Terima kasih sudah mendengarkan. Walaupun pandemi, walaupun kita jauh, tapi kalian tetap semangat belajarnya. Terima kasih. Semoga kalian semua sehat-sehat dan dijaga terus semangatnya. See you on the next video.